Benevi sunsi bodo nyosi gwe na chena lepo miton le dada me kodo to do me bodo ye igbo gamiton ero egbe ni ba yon zagbe so melegesi azan chene go titengbe sende mo ejeru gbe ho jijira we maleo yele go maton go mi vedo ya mi fo fere te mi ton le me ye maton sandigoa mi senu mi segbi mi senu mi segbe oh, dijalawe male. Oh, moede ton le. Kele outon. Na sene milene. Mi se nou. Mi se be. Lutte contre l'insécurité à Cotonou. Dibraque. Neutraliser à gain commun. Egen oye dona gba jemene ro jidrawe malo matinal. Eloni doye vok begen do gadi. Hode do gale dodo ni doya. On dodo mundo ye na fonzan dodo gadi akipo ndo muda joto dogbe. Bara o brake. Demoni mado. Nunde na wa. We do dunu ba matina jeden. We do dunu wale ya. Monu kunu jame po ndo mundo. Okporon zon atomi tole. Ye ma glegbe doruna e sane gowa. Ye chinu wa go ego ganji do inda mando de na wa jane madeo. Agikpo ndo mudo. Je do na wo zonche. Amon do jengbeje gangbe. Etreni wa yan. Hey. Ajo toge le gbodo poron le gbo. Ye do fo chokoto le polome. Pe pa e go avedo ya. Pono le ma wanu bo ego sane gowa. An bande du fama. Ye me le po a o. Hey, ye danuna gaji. Do etre mbay do fimu. Demoni jo. Do etre do kutanune. Matinalement. Hey, matinalement ton do ekbeo. E do mundo ye dona ya udo zero to mena. Oto vito sile ji do mundo. Adama chi o jemina dona kono. Ni gbele do ye nido. Ozonwa ganji. O didira we maledo. La cloche monton do ekbene ya. E lo sunya do to menya u gen ton nu gbone eji. Un amonu kunu jame pondo mundo. O soma donu do etre do azangagbe. Moni wanya do kutonu sane goa. Ye wan lo kakao. Ajo tole ye huwe. E do mundo pono policier le po. E lo ye pen taun. E lo ye pen ganji sende mo ejedo. Hode mo la cloche. Monton do ekbeo. E lo gomondo ko lo gone. O didrawe male vole gomo. E pen emergence infonia. E lo sunya de tome. Mundo. Ajoto dogbe a o. Ye glegbe donu na ejegbi. Mundo ele mana do e na jajode. Do tome e bakewa. Ye dona gbajeme. Amoto vito sile mileni doro domona sende mo ejedo. Wegen won communal info. E wa do di dodo mundo. O gbeja e na dona. Sumaila yaya. O gbe na doni gajieji. E indo mundo e do zoni gbewa o. Ma u gbache. Ye dona ze. O guloni gaji sende mo ejedo. E ye vogbe de mo de communal. Info de ze domona. E diye mo. Sécurité. A Cotonou. La police républicaine nettoie des braqueurs et attend d'autres. Et dans mundo. Police républicaine pour mi ton léo. Et ça. Ye moni beya joto dog begele. On garo te kon le voleji. Et dans les volets, wow, Maou Batek, y'en a glidé maintenant et taon. On doit jengbeje gagbe, on félicitations. Et y'en a donné DGPR Soumaïla Yaya. Dans mundo, ni ya ou dodo, zonton wa gandjeji do somo e na wa. Amotoni do de kunine benevie o naga ikaramba ido beche pasio fa do kogo amoni do jengbeje gangbe agbome kravi kameo alodo na wa ganji na ina be ido bo o de pe jonjo jare yele ni do yozu iwa egeon angelo awanjinu me moni be ya agbome kravi ton ezio zondo lo mena o jonjo ja lepo ganji sende mo jedo next agon ro tete o angelo awanjinu damudo nu monika o we ma moni be état civil égalé d'agbome kravi kameo eze do lo meni gadi do mudo elo amoni wa ozoni gbebo to vito sile ni do mo we ma eton le gadi do jengbeje gangbe no mo irogendo promotion irogendo gadi de yo me do ase jonjo jada jo dada comme la info mo ton do egbe e anga do to me yanwura wa gbo tonton ye wura do fe sino ton ji gadi anagbelo jane e fo gbede mo de se do ran lo ran gbede
une promotion de la jeunesse à la mairie d'Abomey-Calavi. À Rwandi nous confie l'état civil à Nestoagan pour un service plus proche de la population. On nous carodit de information ton. Ye donna badje mena ma guide mo do gan ron itole o. Ye be yo pleton. De mo be do se gale kole komea. E tre ton moni wayan. Ye be mo. Ye be ganji bo gbeta kenton. Un be do mo do. O ye na gba. O yi mo eyin. O bulu mi ton e me moni bulu le o. Le da gba wa na ele o lo. De o tito da one. Bo ye na gba no teni gbe o. Ye na gba da o ton da gbo me Calavi ganji. Amon do jengbeje gagbe. We de no me mon attention tore melenea. O keketelenea. Un be do mo do no teni gbeji o. E ye na no yin. Abulu mi ton le ganji sende mo e jedo. E ge onu jone. Décision ne bo. E check pik pa bene troton. E do yi ganji. E do événement du jour. Mon ton do e gbe o. E do mo do événement ne. Ba e do na gbaje mene. We gen no le révélateur du jour. Et lorsqu'on a kaga do tome. On y a des informations ni gbe to e ji do mo do. Oni gbe o. E lo ma yan jamagon. O lo pa de pepe mewa. Bene vie. Au conseil des ministres. Si ye kan le polo me ja e gon. On doze. E gbe to le da zinko di ganji. Sende mo jedo. Mega ega se da zinko di ya. Amonu kunu jame gikpo ndo mo do. O me da ko moni be André. André okun lo la deme no André okun lo la de yo. Yeze. Do mo do lo na be yo for zero teto. O bene tro tondo en Russie. Si to lo me ganji. We lo na ze. To gan bene tro ton sion farote. Do en critique be bene vi ambassadeur du Bénin près de la Russie. E ye yo do gbang gbe dine bo. De mo ka zero yen de yo. Agikpo ndo mo do suppléant ton. Moni be Romari ko guwa de yo. E na di bla. Un ye teme ton ganji do jengbeje gangbe do assemblée. De men de tien gungba sa do fond. Soleil levant. De mo ton do egbe yo. E lo ni attention voton. Do information ni gbaji. Unda mundo ye dona de tatono ganji. Anak belo jane. E fo gbe de mo de zedo mwana. E di mo nomination de André Okunlola comme ambassadeur du Bénin près de la Russie. Dr Romari Kogouade bientôt accueilli au Parlement. On toute la 10e circonscription reconnaissante à talent. Yera mundo ganzetin. En haut gon le bio. Ye pak bena talon taon. Do mundo zomo wagen. On félicitation à Damantio Jena Doni Ganji. Ye dona badjame. Amalori do gikpo ndo mundo. Onu jonuan. E gbado jijo dandan. O jidrawe male vole mon. Ungo kenu pa dego bang bidine. E indo e mandone wa. Amandona giwa. Emergence info. Hello ado di dodo mundo. Ye le dona yan gaga o. Amisa moni be perfect gbana meton si. Ogo ji. Sende mo je don je gani be mo je a. Onu de le do jijo en ganji. Do amokpo ndo mundo ya we no ko de wa dede. Unwa do di dodo mundo révélation de la timbo. Je donne de le monde en ganji. Des autres do di tino ganji. E gani zo to emergence info a do tome. Unda mundo imi gana do de yo. Be gbana me yo. Hello ma be ise service be vlavone. Unwe imi rando. Mindo mundo gbana me yo. E rien. Be ise service o we gone vlavone ki cancele ganji e ji. E gani do edo. E ma indo lo ni mu amo. Monukunu jame kpondo mundo emergence info. Moni tondo e be yo. Hello ni akaka do tome. Unyande takutran ganji wade na jinolo sundore. Un charlatisme, expoliation dans l'église de parfaite de Baname. Un ex-prêtre à l'aide et fait de graves révélations. Un Baname, un ICC service bise. Aucun ceci ou tout. Et c'est de nous qu'on a djekbion. Bénévier. Le télégramme moton de Béa. Et dans mon donade. Information ton gadier dit. Amagi pondo mundo nous doudo nous meilleur. Et betin wanyam bon yenjo. Do. Et des besoins à témoigner do il a conduit ton meilleur. Yek bek podo godonne melemon. Wagi pondo mundo. Ozongwe. Moni bayi société le kule ko nous kule ko de ya. An ye yero gomena jenai. Yero gomena jenai taon. Yero idodo mundo ile son. Ye dinumo. Dundo lo me ganji kolole dinumo kai. Un matema demende de yo. Yena di black jegomena. Ozongwe le kule ko moni bayi konu kule ko dandan. Le télégramme moton do egbe yo. Yero mundo information ne. Yero na zelo tomena. O lukalo ku ganji. E metron emelian do mundo. O seme ko jimelia do na yane ganji. Ani do gikpo ndo mundo. Ali Roma vodrado. Do vent les mais do seme ko jide de yo. Ma ou gbaje. Ali ole ma je undo yamo. To vito simoni do seme ko jilo e do vosa. Ye
do fosa gaji domudo ali o gaji de pepe mado o seme poji si kan lo me wa eji o seme poji si ali o le bi papata to vi to si le do yaji ye mando ali o mo undo didi ali o le gble o dolende ji o tolene ya o keke telene ya eya mo de le jane made o ali o de la leson je to vi simenu seme poji nu le do ji jole gaji bo matin libre e an kaka do to me o ya mo dona gaji domudo ye dona de taku to na gaji bo to vi to si le o me le ni doro sise anagbelo jane e fo gbede mo de se do mlana e di mon problème d'assainissement et impraticabilité des routes un calvaire pour la population de Semen-Podji on le met bena meto à la barre on nous met se do mlana ne bene vie o demonando lo legeo e manye de kiko dodo na ko amo e de wone ma kono proposition ama gbondo mu de meleo je ma no ti tona dodo auto money by coronavirus ti o gaya no mo do lo le die e inde check pe paga de gbeta keton ndo mu do e o ni mo do mi legeo o gamoni by vaccine auto coronavirus o e no fun awon are o kama fun ganji won ni by faiblesse sexuelle ne on go fun awon are éjaculation précoce e si ya o do konge o be ma mo gbetole ya won gan proposition ne lo doro bi by ganji o cancer e gan ma ko gbele gbona e ma ni ne wa le voni gbarando jijo mi ni do mi po ndo mu do lo ya misa npe eye we no amisa efo Didier Gedu Martin Ajimokude nuko Taji Niyan Azenami Ko jijalawe male Ko mo ede ton le Cléouton Ne mi se ne Mi se nou Mi se be